또 만나요. 또 만나요. 쯔깐 읽나? 또 봐요. 또 봐요. 와이 쯔깐 이. 또 전화해요. 또 전화해요. 도마 읽나? 또 연락해요. 또 연락해요. 띠떠마 읽나? 또 가요? 또 가요? 빠이 읽러? 또 시작해요. 또 시작해요. 름 읽래요. 또 시작해요. 또 늦었어요. 또 늦었어요. 마사이 읽래요. 또 늦었어요. 또 잊어버렸어요. 또 잊어버렸어요. 름 읽래요. 또 비가 와요. 또 비가 와요. 폰똑 읽래요. 또 먹어요. 또 먹어요. 나가 또 먹어요. 낀 읽러. 또 먹어요. 또 만났어요. 또 만났어요. 쯔깐 읽래요. 또 생각나요. 또 생각나요. 늑등 읽래요. 또 올게요. 또 올게요. 짜마 읽나? 또 올게요. 또 도전해요. 또 도전해요. 렁 다타이 이크랑 또 도전해요. 또 이야기해요. 또 이야기해요. 구이깐 읽나? 또 이야기해요. 또 실수했어요. 또 실수했어요. 플랫 읽래요. 피플랫 읽래요. 나가 실수하다ก็คือ ผิดพลาดใช่ไหมคะ? 또 실수했어요. 또 기다려요. 또 기다려요. 러 읽러. 또 기다려요. 또 놀러와요. 또 놀러와요. 외마 튀어 읽나? 또 놀러와요. 또 공부해요. 또 공부해요. 리안 이. 또 바빠요. 또 바빠요. 용อีกแล้ว 또 바빠요. อย่างนี้นะคะโอเคหน้า215นะคะตอนนี้เราเรียนอะไรกันอยู่นะคะเราเรียนคำวิเศษใช้ชีวิตประจำวันบ่อยนะคะ먼저 먼저 ก่อน 먼저 นะคะ 먼저 갈게요. 먼저 갈게요. คำนี้อ่านว่าไม่ใช่ 갈게요 นะคะ 먼저 갈게요 ขอตัวไปก่อนนะ 먼저 갈게요 อย่างนี้นะคะ 먼저 할게요. 먼저 할게요. จะทำก่อนนะ จะทำก่อนนะ 먼저 할게요. 먼저 말씀해 주세요. 먼저 말씀해 주세요. 까루나 풋 건. 먼저 먹어요. 먼저 먹어요. 낀 건 르이 먼저 먹어요. 먼저 시작해요. 먼저 시작해요. 름 건 르이 먼저 시작해요. 먼저 전화할게요. 먼저 전화할게요. 자, 토건나 먼저 전화할게요. 먼저 들어가세요. 먼저 들어가세요. 전 카오빠이건 먼저 들어가세요. 먼저 준비할게요. 먼저 준비할게요. 자, 띠리암건 먼저 준비할게요. 준비하다 ก็คือ 띠리암 ใช่ไหมคะก็เลย 먼저 준비할게요. 자, 띠리암건 먼저 준비할게요. 먼저 이야기해요. 먼저 이야기해요. คุยก่อนนะ 먼저 보내주세요. 먼저 보내주세요. ส่งมาก่อนนะ 먼저 확인해 주세요. 먼저 확인해 주세요. 들어와서ก่อนนะ 먼저 확인해 주세요. 확인하다 ก็คือ ตรวจสอบหรือไม่ก็ยืนยันก็ได้นะคะ 먼저 확인해 주세요. 먼저 연락 드릴게요. 먼저 연락 드릴게요. 자, 띠떠ก่อนนะ 먼저 연락 드릴게요.
먼저 도착했어요. 먼저 도착했어요. 마ถึง ก่อนแล้ว 먼저 주문할게요. 먼저 주문할게요. จะสั่งก่อนนะ 먼저 주문할게요. 먼저 앉으세요. 먼저 앉으세요. นั่งก่อนเลย 먼저 앉으세요. 이렇게. 먼저 생각해 볼게요. 먼저 생각해 볼게요. 자, คิดดูก่อน 먼저 생각해 볼게요. 먼저 인사할게요. 먼저 인사할게요. 자, 탁타이 건 먼저 인사할게요. 먼저 말해 볼게요. 먼저 말해 볼게요. 자, ลองพูดก่อน 먼저 말해 볼게요. 먼저 나갈게요. 먼저 나갈게요. 자, ออกไปก่อนนะ 먼저 나갈게요. อย่างนี้นะคะ 먼저 알려주세요. 먼저 알려주세요. 먼저 알려주세요. กรุณาบอกล่วงหน้า ล่วงหน้านะคะ ล่วงหน้าก็คือ 먼저 ก็ได้นะคะ 먼저 알려주세요. 먼저 알려주세요. นะคะ หน้า 216 ตอนนี้เราเรียนเล่มนี้นะคะ5,000 พูดเกาหลีในชีวิตประจำวันค่ะ คนที่มาใส่ก็เปิดหน้าที่ 216 นะคะ ต่อไปค่ะ 물론 นะคะ ตอนนี้เราเรียนอะไรกันอยู่นะคะคำวิเศษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเกาหลีนะคะ 물론 물론 ออกเสียงได้ไหม 물론 แน่นอน อย่างเช่น 물론이죠 แน่นอน 물론이죠 ถ้าใช้กับเพื่อนนะคะ 물론이야 물론이지 อย่างนี้นะคะ 물론이에요 물론이에요 แน่นอนค่ะ 물론 할 수 있어요 물론 할 수 있어요 แน่นอนว่าทำได้ 물론 가요 물론 가요 แน่นอนว่าจะไป 물론 도와줄게요 물론 도와줄게요 แน่นอนว่าจะช่วย 물론 괜찮아요 물론 괜찮아요 แน่นอนไม่เป็นไร 물론 기억해요 저 기억해요 จำฉันได้ไหม 물론 기억해요 แน่นอนว่าจำได้ค่ะ 물론 기억해요 อย่างนี้นะคะ 물론 기억해요 물론 알아요 물론 알아요 แน่นอนว่ารู้ 물론 만나고 싶어요 물론 만나고 싶어요 แน่นอนว่าอยากเจอ 물론 만나고 싶어요 물론 준비됐어요 물론 준비됐어요 แน่นอนว่าพร้อมแล้ว 준비됐어요 ก็คือเตรียมแล้วพร้อมแล้วนะคะ 준비됐어요 นะคะ 물론 다시 올게요 물론 다시 올게요 แน่นอนว่าจะมาอีก แน่นอนว่าจะมาอีก 물론 다시 올게요 다시 ก็คืออีกใช่ไหมคะอีก 올게요 ก็คือจะมา 물론 다시 올게요 물론 연락할게요 물론 연락할게요 แน่นอนว่าจะติดต่อ 물론 연락할게요 물론 이해해요 물론 이해해요 แน่นอนว่าเข้าใจ 물론 필요해요 물론 필요해요 แน่นอนว่าจำเป็น 필요해요 ก็คือจำเป็นนะคะ 필요해요 ก็คือจำเป็นนะคะแน่นอนว่าจำเป็น 물론 필요해요 물론 믿어요 แน่นอนว่าเชื่อ 나 믿어요 เชื่อผมเหรอ 물론 믿어요 แน่นอนว่าเชื่อ 물론 함께 할게요 물론 함께 할게요 แน่นอนว่าจะอยู่ด้วยกัน 물론 함께 할게요 นะคะ 물론 참석할게요 물론 참석할게요 แน่นอนว่าจะเข้าร่วมนะคะ 물론 참석할게요 물론 알려줄게요 물론 알려줄게요 이거 뭐예요? แน่นอนว่าจะบอกให้ 물론 알려줄게요 물론 맞아요 물론 맞아요 แน่นอนว่าถูก 물론 기다릴게요
물론 기다릴게요. 기다릴게요 นะคะ จะรอ แน่นอนว่าจะรอ 물론 기다릴게요 นะคะ คนที่มาใส่ก็ใช้เราเรียนใช้เล่มนี้นะคะเปิดหน้าที่217ค่ะโอเคบีดีนะคะคำวิเศษบีดีนะคะบีดีก็คือล่วงหน้าก็คือบีดีนะคะบีดีบีดี미리 연락 주세요. 미리 연락 주세요. ติดต่อมาล่วงหน้านะ 미리 말해 주세요. 미리 말해 주세요. บอกล่วงหน้านะ 미리 말해 주세요. 미리 준비했어요. 미리 준비했어요. เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 준비했어요. 미리 예약했어요. 미리 예약했어요. จองไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 예약했어요. 미리 알려주세요. 미리 알려주세요. แจ้งล่วงหน้านะ 미리 알려주세요. 미리 걱정하지 마세요. 미리 걱정하지 마세요. อย่ากังวลล่วงหน้าเลย 미리 감사합니다. 미리 감사합니다. ขอบคุณล่วงหน้า미리 감사합니다 นะคะขอบคุณล่วงหน้าใช้บ่อยมากนะคะ미리 감사합니다. 미리 연습했어요. 미리 연습했어요. ฝึกไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 확인해 주세요. 미리 확인해 주세요. ตรวจสอบล่วงหน้านะ 미리 확인해 주세요. 미리 사과드릴게요. 미리 사과드릴게요. ไม่ใช่ความหมายว่า ให้แอปเปิลนะคะ사과드리다ก็คือขอโทษนะคะใช้กับผู้ใหญ่ขอโทษไว้ล่วงหน้านะ미리 사과드릴게요. ขอโทษไว้ล่วงหน้านะ 미리 계획했어요. 미리 계획했어요. วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 계획했어요. 미리 생각해 봤어요. 미리 생각해 봤어요. คิดไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 도착했어요. 미리 도착했어요. มาถึงล่วงหน้าแล้ว 미리 부탁드릴게요. 미리 부탁드릴게요. ฝากไว้ล่วงหน้านะ 미리 부탁드릴게요. อย่างนี้นะคะ 미리 이야기해 둘게요. 미리 이야기해 둘게요. จะบอกไว้ล่วงหน้านะ 미리 이야기해 둘게요. 미리 챙겼어요. 미리 챙겼어요. เตรียมจัดไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 챙겼어요. 미리 말씀드릴게요. 미리 말씀드릴게요. จะเรียนแจ้งไว้ล่วงหน้า 미리 말씀드릴게요 นะคะ 미리 말씀드릴게요 ใช้กับผู้ใหญ่นะคะ 미리 보내주세요. 미리 보내주세요. ส่งล่วงหน้านะ 미리 보내주세요. 미리 공부했어요. 미리 공부했어요. เรียนไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 공부했어요. 미리 알아봤어요. 미리 알아봤어요. หาข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้ว 미리 알아봤어요. 미리 알아봤어요. อย่างนี้นะคะโอเคต่อไปคำวิเศษก็คือ 바로 นะคะ 바로 แปลว่าทันที 바로 바로 갈게요 จะไปเดี๋ยวนี้เลย 바로 갈게요 นะคะ 바로 갈게요 바로 갈게요 바로 시작해요. 바로 시작해요. เริ่มเลยทันทีเมื่อวันนี้เราไม่เรียนใช่ไหมคะมันรู้สึกคุ้นมากเลย 바로 전화할게요. 바로 전화할게요. จะโทรทันที 바로 할게요. 바로 할게요. จะทำเดี๋ยวนี้เลย 바로 할게요. 바로 도착했어요. 바로 도착했어요. เพิ่งมาถึงทันที 바로 도착했어요. 바로 알려주세요. 바로
알려주세요. 벅탄티르이나 바로 알려주세요. 바로 보내주세요. 바로 보내주세요. 송탄티르이 바로 보내주세요. 바로 확인해 주세요. 바로 확인해 주세요. 뚜러섭 탄티르이 바로 확인해 주세요. 바로 이해했어요. 바로 이해했어요. 카오짜이 탄티 바로 나갈게요. 바로 나갈게요. 자, 억바이 디어니르이 바로 나갈게요. 바로 주문할게요. 바로 주문할게요. 자, 쌍탄티 바로 연락드릴게요. 바로 연락드릴게요. 자, 띠떠 탄티 바로 답해주세요. 바로 답해주세요. 떡 탄티르이 바로 답해주세요. 바로 만나요. 바로 만나요. 쯔깐 탄티 바로 만나요. 바로 보여주세요. 바로 보여주세요. 사댕 하이두 탄티 바로 보여주세요. 바로 결정했어요. 바로 결정했어요. 따신짜이 탄티나가? 따신짜이 거 그 결정하다 차이말까? 바로 결정했어요. 바로 들어오세요. 바로 들어오세요. 카오바 탄티르이 바로 들어오세요. 바로 준비할게요. 바로 준비할게요. 짜뜨리암 탄티 바로 준비할게요. 바로 찾았어요. 바로 찾았어요. 하즈 탄티 바로 찾았어요. 바로 출발해요. 바로 출발해요. 억든탕 탄티 바로 출발해요. 오케이. ต่อไปก็คือ 반드시นะคะ 반드시. 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 이거 무슨 뜻이에요? ให้ได้ อย่างแน่นอน 반드시นะคะ 반드시. 잠시만요. ตรงหรือเปล่า อย่างเช่น 반드시 지켜주세요. 반드시 지켜주세요. 까루나 빠띠바땀 양 크랭크랏 나가 반드시 지켜주세요. 반드시 지켜주세요. 반드시 성공할 거예요. 반드시 성공할 거예요. จะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ 성공하다 ก็คือประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ 성공하다 ก็เลยถ้าจะบอกว่าจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ก็คือ 반드시 성공할 거예요. 반드시 연락해 주세요. 까루나 띠떠 하이다이 반드시 연락해 주세요. 반드시 기억하세요. 반드시 기억하세요. 떵짬 하이다이 반드시 확인해 주세요. 반드시 확인해 주세요. 까루나 들어와서 파이 내 찻 나가 까루나 들어와서 파이 내 찻ก็คือ 반드시 확인해 주세요. 확인하다ก็คือ 들어와서 나가 들어와서 반드시 참석해 주세요. 반드시 참석해 주세요. 까루나 เข้าร่วมให้ได้ 참석하다 ก็คือ เข้าร่วมนะคะ 반드시 참석해 주세요. 반드시 약속을 지켜요. 반드시 약속을 지켜요. ต้องรักษาสัญญาให้ได้ 반드시 약속을 지켜요. 반드시 필요해요. 잠시만요. 반드시 필요해요. 반드시 필요해요. 짬뺀 양잉 나가 반드시 필요해요. 반드시 해낼게요. 반드시 해낼게요. 자, 담하이 삼렛 하이다이 반드시 해낼게요. 반드시 끝내세요. 반드시 끝내세요. 떵 담하이 셋 하이다이 반드시 끝내세요. 반드시 다시 오세요.
반드시 다시 오세요. 이거 무슨 뜻이에요? 떵글람마 하이다이. 반드시 다시 오세요. 반드시 준비하세요. 반드시 준비하세요. 떵드리암 하이 프롬. 반드시 준비하세요. 반드시 합격할 거예요. 반드시 합격할 거예요. 자, 떵 서판 하이다이. 합격하다 뭐예요? 합격하다. 락삽과 그 합격하다.ใช่ไหมคะ 서판นะคะ 합격하다. ตรงข้ามอะไรคะ 합격하다 ก็คือสอบผ่าน 합격하다 ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นสอบตกล่ะคะ ภาษาเกาหลีว่า มีใครรู้ไหม สอบตก ถ้าสอบผ่านก็คือ 합격하다 ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นสอบตก 시험에 떨어지다, 시험 떨어지다, 시험에 떨어지다 หรือไม่ก็ 불합격하다 นะคะ 불합격하다. 불합격했어요. 불합격하다 ก็คือสอบตก 시험에 떨어지다 ก็ได้หรือว่า 불합격하다 ก็ความหมายก็คือสอบตกนะคะ สอบตก เคยได้ใช่ไหมคะ 반드시 말씀해 주세요. 반드시 말씀해 주세요. 까루나 벅 하이네넌. 반드시 이루고 싶어요. 반드시 이루고 싶어요. 약탐 하이삼렛 하이다이. 반드시 이루고 싶어요. 반드시 약을 먹어야 해요. 반드시 약을 먹어야 해요. 떵끼냐 하이다이. 반드시 다시 확인하세요. 반드시 다시 확인하세요. 떵 뚜루어섭 이크랑 하이네짜이. 반드시 다시 확인하세요. 나가?